अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्म আমার নবীর যুগে হলে क्या जन्म আমার নবীর যুগে হলে क्या दोनों रसूल पाक देखी क्या होता আমার নবীর যুগে হলে क्या আমার নবীর যুগে হলে क्या आस से रत लाले राजा आस से रत लाले मधु राजा से क्या सोमना खेचे खेलचे हसन साथ जबान सुनिले क्या আমার নবীর যুগে হলে क्या আমার নবীর যুগে হলে क्या दोनों रसूल पाक देखी क्या होता আমার নবীর যুগে হলে क्या आसब रत लाले राजा जे आया मगन दया नबीर पढ़िले क्या আমার নবীর যুগে হলে क्या